ওয়েট ওয়েট ওয়েট, স্ক্রল না করে ভিডিওটা একবার দেখো। তো মেন কথা হলো, একটা বাচ্চা মেয়ে, কত বয়স হবে মোটামুটি 7-8-9 বছর হবে, এরকম হবে। তো ও যে কথাগুলো বলেছে, এরকম ধরনের কথা আমরাও বলতে পারবো না, বা এরকম ধরনের কথা আমাদেরও মাথায় আসবে না। এত সুন্দর কথা বলেছে। একবার তোমরা ভিডিওটা দেখো, আমি স্ক্রিনের সামনে দিচ্ছি। ওই বাচ্চা মেয়েটা একটা বড় মেয়েকে বোঝাচ্ছে। তো তোমরা দেখো, এত সুন্দর কথা বলেছে, আমি ভিডিও না বানিয়ে থাকতে পারলাম না। আসলে একটা বাচ্চা মেয়ে এত সুন্দর কথা কিভাবে শিখলো? একবার দেখো ভিডিওটা, ঠিক আছে? স্ক্রিনের সামনে দিচ্ছি। আর তার আগে একবার বলছি, একটাবার ফলো করে নেবেন আমাকে, যাতে আমি আরও এই ধরনের আপনাদেরকে ভিডিও দিতে পারি। আচ্ছা, ভিডিওটা দেখেন, বেশি বলবো না। वो पैसा ना खिलौना है। पैसा जितना भी तुम हाथ में कमा के रहेगा ना, इतना बड़ वो भी छोटा वाला खिलौना रहता है। तेरा जीवन बचाना है कि पैसा चाहिए तुमको, ये बताओ। हमको जीवन बचाना है, अच्छा से रहना है। पैसा कमाते कमाते दिन ही चल जा रहा है उसका। पैसा कमाया, ऊपर गया। पैसा बड़ा है कि जीवन बड़ा है? जीवन बड़ा है। तो मतलब जो पैसा कमा तो खुश नहीं रह पाता है। तुम जितना पैसा कमाओ कभी दिन खुश नहीं रहेगा। कि यदि तुम यदि भोलेनाथ को लेगा ना, तो तेरा पास ना कुछ खाने का कमी नहीं रहेगा। तुमको देने वाला है ना, ऊपर वाला ही देगा। हम खाता है उसका। मेरा पेट में जाता तो भगवान का पास जाता है। देखो, हम खा रहे हैं और देखो वो भी खा रहे हैं। कहाँ कौन खा रहा है? और देखो, তো দেখলে ভিডিওটা, পুচকি মেয়েটা কত সুন্দর সুন্দর কথা বললো, আর কথাগুলো কিন্তু একদমই বাস্তব। সত্যি অনেক ভালো লাগলো, তার জন্য ভিডিও বানালাম। আচ্ছা, ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে।